Alright, so hello and assalamualaikum everyone. Right, in this video, I'm going to explain to you about examples on page 14 dengan page 15 lah. This is based on the subtopic 9.5 parametric differentiation. Okay, but before that, I want you to make a little correction at the formula for trigo differentiation. Okay, so dekat bahagian sini, this one ada sedikit pembetulan, sikit saja. Right, so make sure awak betulkan. So over here, dekat sini, dia sepatutnya tak ada f prime. Okay, buang f prime dia. Dekat belakang baru darab dengan f prime x. Okay, so means that when we differentiate cosecant fx, kita akan dapat negative cot fx, cosecant fx, baru multiply dengan f prime of x dekat belakang sekali. Okay, so tolong betulkan this and this part dekat dalam awak punya nota. Right, so jom. Okay, so example B, example on page 14. So dia kata dekat awak, find the value of dy dx and d2y dx square if this is your x and this is your y. Okay, so parametric differentiation means that kita akan differentiate x. We are going to differentiate x with respect to t and then differentiate y with respect to t juga. Okay, so just write the expression back down here. So we have x equal to t minus 1 over t. Oops. T minus 1 over t. Okay, and then we have y is equal to 2t plus 4 over t. Okay, and then kita differentiate one by one lah. So before differentiate, it's easier if we bring the t up first. Okay, so we are going to have t minus t power negative 1. Okay, so now differentiate, the subject will be dx dt. Okay, so differentiate t, kita dapat 1. And then differentiate t negative 1, awak akan dapat negative 1 ke depan. So negative 1 and then t to the power of negative 2. Okay, so simplify this one, kita akan dapat 1 plus t to the power of negative 2. Okay, and then t to the power of negative 2, it is actually 1 plus 1 over t squared. Okay, right, and then we move on to finding the dy dt, but bring the t upside first. Okay, so we have 2t plus 4 to the power of t negative 1. Okay, so madam rasa madam tertipu awak dalam lecture hari tu. Example ni sebenarnya sangat-sangat senang guys. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita differentiate je lah. So we have dy dt is equal to 2 and then madam bawa terus negatif ni pergi ke depan. Okay, so kita akan jadikan dia minus lah. So minus 4t to the power of negative 2. Okay, and then again kita tahu t to the power of negative 2 ni sebenarnya adalah 1 over t square. Okay, so kita jadikan dia 2 minus 4 over t square like this. Okay, so normally bila kita dah settle differentiate, dapat dx dt and then dapat dy dt daripada sini, kita boleh terus gunakan these two expression and then masukkan dalam formula dy dx lah. Okay, tapi in this case kita perasan kita ada dua term. Okay, so we have two terms over here. This one is two terms as well. And then term kita ni sekarang dia ada different denominator. Okay, so this one no denominator, this one ada t square as denominator. This one no denominator, this one has t square as the denominator. So to make our life easier later, okay, untuk memudahkan hidup kita nanti, kita samakan penyebut dia daripada sekarang. Okay, so let's equate the denominator. So for dx dt kita akan dapat t square plus 1 over t square. Okay, and then for dy dt, this one kita akan dapat 2t square minus 4 over t square. Okay, settle. Right. Alright, so now let's apply our formula of dy dx. Okay, so salin dulu formula. Kalau masih tak ingat, salin dulu. So we have dy dx is equal to dy dt and then times with dt dx. Okay, and then substitute our expression. So dy dt is 2t square minus 4 over t square. Okay, and then multiply with dt dx. Okay, so remember untuk dt dx kita akan gunakan yang ini. Tapi before kita boleh gunakan, kita kena terbalikkan atas dan bawah dia. Okay, so terbalikkan atas dan bawah, kita akan dapat t square dekat atas. And then kita akan dapat t square plus 1 dekat bawah.
Okay, so that's why Madam galakkan awak untuk samakan terus penyebut di sini dan di sini bila kita cari dia punya dx dt dan dy dt. Okay, sebab nanti dia akan jadi senang sangat dah dekat sini. Right, so from here kita nampak kita boleh simplify dia by cancelling out the t square and t square over here. Okay, so awak akan terus dapat 2t square minus 4 over t square plus 1. Okay, settle dah dekat situ. So memang dah tak boleh simplify, so biarkan sahajalah. Right, and then moving on to finding our second derivative. Okay, so letak kat sana sikit. Okay, so untuk kita cari second derivative sekarang dalam soalan kita, dalam first derivative kita, okay, this is our first derivative. So kita nampak di dalam bentuk fraction lah, fraction yang tak boleh dipecahkan. So means that memang kita kena gunakan kita punya quotient rule. Right, so apply our quotient rule. So we have u equal to 2t square minus 4. Okay, and then v is equal to t square plus 1. Okay, so just differentiate sahaja. So u prime we have 4t, right? And then v prime we have 2t. Okay, so kita dah tulis dekat situ kita punya u dan kita punya v. Madam pindahkan dia ke bawah sini lah, senang sikit. Okay, so now let's just write the formula for second derivative first. Okay, so formula for second derivative kita akan dapat d2y dx square, okay, is equal to, okay, ingat balik, recall balik. So formula dia adalah d dt in bracket dy dx, okay, and then times with dt dx like this. Okay, so the one over here, the one that we have over here, okay, ini adalah apa yang kita akan masukkan di sini. Okay, ini adalah kita differentiatekan dia di sini. Right, so d dt means that we are going to differentiate this one. Okay, differentiate this one with respect to t lah. So hasil dia adalah di sini. Right, so kita dah pecahkan dia punya u dengan v over here. So now let's just apply awak punya quotient rule. Okay, so quotient rule kita akan dapat di sini. Over here, we are going to have vu prime. Okay, so maksudnya dekat sini, this one, ini adalah vu prime minus uv prime over v square. Okay, kenapa? Sebab kita nak differentiate yang ini letak di sini. Okay, differentiatekan dia. Okay, Madam tulis dekat sini. So kita bukan ddt, bukan ddx, kita ddt kan dia. Okay, kita differentiate with respect to t. Okay, and then lepas tu masuk je lah. So masukkan awak punya quotient rule dekat situ. So it's vu prime. So vu prime kita akan dapat t square plus 1. Okay, oops, times dengan u prime. U prime is 4t, settle, minus with uv prime. So uv prime letak dalam bracket 2t square minus 4, and then times 2t. Okay, over dengan v square. Okay, v kita adalah t square plus 1. Kata. Okay, so ni kena gerakkan sikit ni. Tak muat dah pula. Okay, kita gerakkan ke sini sikit. Okay, so kita padam. Sekejap. So ni dt. Okay, and then bahagian belakang dekat sini darab je balik dengan dt dx. So dt dx kita dah cari, tapi kita cari tadi adalah dx over dt. So terbalikkan, kita gunakan benda yang sama, terbalikkan, masukkan dekat sini. Okay, so bahagian belakang ni memang sentiasa sama, dia tidak berubah. So kita punya dt dx is t square over t square plus 1. Okay, stop. Right, so let's simplify our answer from here. Okay, so what I will do from here is saya akan expand everything. Right, so I'm going to expand everything. So I have 4t cube and then plus 4t. Okay, lepas tu kita ada minus. Minus, lepas tu expand, kita dapat 4t cube. And then we have minus 8t. Okay, so over kan dengan t square plus 1 power 2, and then dekat belakang ni Madam biar dulu. So t square over t square plus 1. Okay, settle. Right, so we simplify from here. So kita nampak kita boleh cancel out the 4t cube and 4t cube over here.
Okay, cancel outkan dia. Lepas tu apa yang tinggal dekat numerator is just 12t. Okay, 12t over t square plus 1 square and then times with t square over t square plus 1. Okay, settle. Lepas tu sikit lagi. Last one, last step. Okay, simplify. So 12t cube. And then denominator kita, dia akan jadi t square plus 1 cube. Okay, settle dekat sini. Alright, so kalau ikutkan soalan, dia suruh awak cari value of dy dx dengan d2y dx square bila kita punya nilai t is equal to 2. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan, there is no need, okay, we don't have to actually give our answer for second derivative until it's in the simplest form. Tak perlu sebenarnya. Sebab soalan dia hanya cakap dia nak value dy dx dengan d2y dx square bila t equal to 2. Okay, so sebenarnya kita tak perlu pun nak bagi dia dalam bentuk yang paling mudah. So boleh terus je masukkan kita punya nilai t dekat sini. Okay, tapi let's say lah in case kalau soalan dia cakap dekat awak macam ni. Dia kata find dy dx. Dia bagi arahan dekat sini. Find dy dx and d2y dx square. Okay, dia suruh cari dulu dy dx dengan d2y dx square. And then lepas tu baru dia kata hence find the value bila ni. Okay, kalau soalan bagi macam ni, dia bagi awak macam ni. Dia kata cari dulu dy dx dengan d2y dx square. Hence baru cari value dia bila t equal to 0 dan wajib bagi dalam bentuk paling mudah macam ni. Okay, so saya ajar je kita cara untuk simplify so that senang untuk awak kalau awak jumpa soalan yang lebih kurang macam ni lah. Right, so and then kita punya last step over here is to substitute the value of t kita. Okay, masukkan nilai t awak ni sekarang, masuk dekat sini and then masuk juga dekat sini. Okay, so jom last step kita. So when t is equal to 2 kan dia bagi? Okay, lupa dah. So when t is equal to 2, kita akan dapat dy dx equal to, okay, masukkan je dekat sini. Right, so kita akan dapat 2 times 2 square minus 4 over 2 square plus 1. Jangan pakai calculator. Okay, cuba jangan pakai calculator. So 2 power 2 dapat 4. 4 times 2 dapat 8. 8 minus 4 dapat 4. So kita dapat 4 dekat atas, 5 dekat bawah. Okay, settle. Right, and then kita punya d2y dx square. Okay, so masukkan dekat dalam ini. Right, so we are going to have 12 times 2 cube over 2 square plus 1 cube. Okay, this one pakailah calculator sebab nombor dia dah besar kan. So apa kita dapat dekat sini guys? So we are going to have 96 over 125. Okay, settle. Right, settle lah kita punya jawapan. Okay, so itu sahaja untuk example B. Right, moving on to example C. Okay, so untuk example C, dia kata dekat kita ada x dengan y, given that x and y, okay, and then show that dy dx is equal to this one. Okay, so disuruh show dy dx dapat ini juga. So and then kalau awak perasan, ini adalah dalam bentuk yang paling mudah lah. So soalan dah simpleskan untuk awak. So what you need to do is to just show sahaja. Okay, and then lepas show dia kata hence find its value at the point 1 over 2, 0. Okay, point awak tahu it's a coordinate, means that coordinate is given in x and y. Okay, so 1 over 2 is the value of x, 0 is the value of y. Okay, so x equal to 1 over 2, y is equal to 0. Okay, so jom kita terus differentiate from here. Okay, so kejap before kita differentiate, okay, so kita ada x equal to 1 over 1 plus t square. And then y is equal to 1 minus t square over t. Okay, so memang kita nampak sekarang kita ada dalam bentuk fraction. Okay, so this one we have x in the form of fraction. So normally fraction kalau awak dah biasa ataupun kalau macam awak terlalu nak follow rule, okay, so mungkin awak akan terfikir okay, nak kena guna quotient rule sebab kita nampak dia ada u, kita ada v. Okay, tapi sekarang dalam case ini u awak ni over here, up here we have constant. Okay, ini adalah constant.
So kalau constant, sebenarnya kita tak perlu pun untuk apply quotient rule. Okay, so saya kalau boleh, saya nak elakkan quotient rule, saya nak elakkan product rule seboleh-bolehnya. Okay, so ini adalah salah satu contoh fraction yang awak boleh elakkan daripada gunakan quotient rule. Sebab dekat atas kita adalah constant. So apa yang kita buat sekarang adalah kita bawa dia naik atas. Okay, bila bawa naik atas means that kita bawa everything lah. So dia akan jadi 1 plus t square power negative 1. Okay, biar je macam ni. Right, so jangan bagi power ni dekat 1 dekat t kuasa 2. Salah. Okay, itu adalah konsep yang salah. So let it be just like this. Okay, now we are going to differentiate. So nak differentiate macam mana? Nampak bracket, nampak power. Terus pakai power rule. Exactly. Okay, so power rule kita bawa power ke depan. Negative 1. Okay, so saya tulis negatif sahajalah. And then, jangan lupa subject kena tukar dx dt. Okay, so power ke depan dalam kurungan salin 1 plus t square. Okay, and then power tolak 1, dia jadi negatif 2. Lepas tu kita differentiate pula dalam kurungan. So awak dapat 2t. Okay, so let's simplify. Mari kita kemaskan rupa kita punya dx dt ni sekarang. So madam akan letak negatif 2t di atas. Okay, and then this one disebabkan dia ada kuasa negatif, madam bawa turun ke bawah. So dia jadi 1 plus t square. Okay, settle. Bentuk dia dah nampak mudah kan? Okay, and then seterusnya untuk y pula. Okay, so untuk y pun sama juga. Mungkin ada yang akan gunakan quotient rule. Okay, tapi sekarang perhatikan betul-betul di bahagian bawah kita. Di bahagian bawah ni kita hanya ada one term sahaja. Okay, one term maksudnya kita boleh kasih splitkan dia. So kita bahagikan ini, kita dapat 1 over t. And then kita tolakkan dengan t square over t. Okay, splitkan sahaja. Kita nak elakkan quotient rule sekarang ni. So splitkan, kita akan dapat 1 over t. And then minus dengan t square over t, terus dapat t. Settle. Okay, lepas tu madam pindahkan dulu t bawah ni atas. So kita dapat t power negative 1 minus t. Barulah kita differentiate sekarang. Awak dah ada 2 split terms. Okay, so differentiate akan jadi sangat mudah lah. So what we have from here is negative t power negative 2 minus 1. Oops, don't forget to change your subject. Okay, once differentiate, you must change your subject. Okay, so let's simplify the look of this. So we have negative t, it's negative 1 over t square minus 1. Right? And then lepas tu, kita nampak kita ada 2 term yang berbeza. 2 term yang berbeza, and then dia ada, dekat sini adalah denominator. So kita samakan dulu penyebut. Okay, nampak je fraction, terus samakan penyebut. So samakan penyebut, kita akan dapat negative 1 minus t square over t square. Okay, so be careful of the negative sign. Okay, so negative ni adalah untuk 1 and negatif dekat sini adalah untuk 1 ni juga. So kalau nak letak the sign dekat sini, dia mesti negatif, dekat sini mesti negatif juga. Okay, kalau nak bawa keluar negatif tu, maksudnya dia kena letak di tengah-tengah sini. Okay, negative over here, this one is going to be plus, this one is going to be plus juga. Itu kalau nak bawa negatif ni ke depan lah. Kalau tak nak, biarkan sahaja macam ni. Okay, let's continue from here guys. Right, so kita nak show kan sekarang. So aim kita adalah, mana aim kita? Ini tujuan hidup kita sekarang guys. Okay, kita nak show benda ni. Okay, so tulis dulu formula awak. Dy over dx is equal to dy dt times dt dx. Oh, oops, dt dt pula. Okay, settle. So, darabkan. So, dy dt kita is negative 1 minus t square over t square. Okay, looking good. And then, multiply with this one. This one, kita kena terbalikkan dia atas bawah. Okay, so terbalikkan dia atas bawah. So, kita akan darabkan dengan 1 plus t square square. And then, over kan dengan negative 2t. Okay, settle dekat situ. Alright, so jom next. Apa yang kita akan buat? Okay, so dekat sini, kalau tengok dekat situ sekarang, dia ada 1 over 2 dekat luar. Okay, and then dekat sini dia jadi kuasa 3. Right, so let's try to bring the negative outside. Okay, from here, kita factorize the negative outside. Sebab bila kita factorize, kita akan dapat 1 plus t square, which is lebih kurang bentuk macam ni. Kalau lebih kurang, memang sebiji. Okay, bentuk yang sama. Okay, so factorize negative outside. So I have 1 plus t square like that. And then dia darabkan dengan 1 plus
square. Okay, dekat bahagian bawah, saya darabkan juga. Saya simplify terus. So, t square times negative 2t, kita dapat negative 2t cube. Like this. Oh, it's cube, right? Okay, and then what we see from here is we can cancel out the negative. Okay, kita cancelkan negatif, hilang negatif kita. And then bahagian atas boleh combine. So, dia akan jadi 1 plus t square power 3. And then denominator kita sekarang, we have 2t cube. Okay, so recall back a property from index chapter 1 hari tu awak belajar. Let's say kita ada a over b. Okay, so power kita ada 3 contoh. So kita tahu kita boleh bawa 3 ni ke dalam. So dia akan jadi a cube over b cube. Okay, so dia vice versa lah. Maksudnya sekarang kita ada a cube over b cube. Okay, bila power dia sama, power boleh bawa keluar macam ini. Right, so sekarang kita ada power yang sama. So we have the same power over here and over here. Okay, so maksudnya untuk yang apa yang ada di sini, this one dengan this one, dia akan duduk sekali dalam satu bracket dengan power 3. Okay, so means that kita akan dapat 1 over 2 bawa keluar. Okay, ini 1 over 2, dia dekat depan, dekat bawah kan. So dia jadi kat luar lah, dekat sini. Right, and then yang dalam warna kuning tu, dia akan jadi satu bracket 1 plus t square over t. Dan power kita ada cube. Okay, kalau awak tak confident, masukkan balik 3 ni ke dalam. So kita masukkan dekat sini. So dia jadilah 1 plus t square power cube, this one. And then masukkan 3 ke bawah, dia akan jadi t cube, sama macam yang ini. Okay, settle. Right, so dah show lah dekat sini. Yes, alhamdulillah, saya tahu. Okay, next one. So, kita dah berjaya show. Next, dia suruh buat apa? Dia kata find its value at this point. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, kita tak ada x, kita tak ada y. Awak hanya ada t sahaja. Tapi masalahnya sekarang, soalan bagi kita dalam bentuk x dengan y. Okay, apa yang kita nak buat dengan value of x dengan y ni? Okay, so kita boleh masukkan dia dalam any of our equation. Means that kita boleh masukkan x kita 1 over 2 dekat sini. Okay, masukkan 1 over 2 over here. Ataupun awak nak masukkan 0 dekat sini. Okay, kenapa kita nak kena masuk kat sini? Sebab aim kita adalah to find t. Kita nak cari nilai t sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita nak guna dekat dalam ni. Okay, so let's say madam nak masukkan dekat sini. Sebab nombor kosong sangat senang untuk kita solvekan lah. Right, so let's substitute into this one. Ya, saya salin dulu dekat sini. So, when y is equal to 0, so kita dapat 0 equal to 1 minus t square over t. Okay, so kita pindahkan ke bawah kejap. Okay, so masukkan je 0 tadi. So pindahkan t ke sana. So awak dapat 0 equal to 1 minus t square. Okay, and then from here kita nampak dia adalah quadratic. So quadratic, factorize betul-betul properly, we are going to have 1 minus t dengan 1 plus t. Okay, so we have two values of t. So kita dapat t equal to 1 dengan t equal to negative 1. Right, so for these two values of t negative 1 dengan t equal to 1. Okay, so kita akan masukkan balik ke dalam this one. Right, so masukkan satu-satu. So when t is equal to 1, and then saya buat juga kat sebelah kanan supaya tak lupa. When t is equal to negative 1. Okay, so kita akan dapatlah kita punya dy dx, right? So the first is going to be 1 over 2 dalam bracket. Okay, awak dapat 1 plus 1 square over 1 power 3. Okay, so jangan pakai calculator. 1 plus 1 adalah 2. 2 over 1 adalah 2. 2 power 3 adalah 8. 8 divided by 2 is 4. Okay, settle. And then when t is equal to negative 1, kesana sikit. So kita akan dapat dy dx is equal to 1 over 2. Okay, dalam bracket, we are going to have 1 plus negative 1 square over negative 1. And then power 3. Okay, so again, jangan pakai calculator. So 1 plus negative 1 square. Negative 1 square is 1 plus 1 is 2. Divided by negative 1 is negative 2. Negative 2 cube, kita akan dapat 8. Sorry, negative 8. Okay, negative 8 divided by 2, negative 4. Alright, settle. Okay, itu sahaja guys.
daripada video kita. Okay, so let me recap from this one. So dia suruh show. Okay, so dia suruh show means that awak akan dapatkan bentuk yang sebiji seperti yang dia minta lah. Right, so berjaya show dekat sini. And then dia kata hence. Okay, hence means that we are going to use back whatever that we have previously. So this is what we have previously. So we are going to use this one back to find the value at this point. Okay, so given to you dalam bentuk X and Y. Tapi kita punya dy dx adalah dalam bentuk T. So kita kena masukkan kita punya nilai X dekat sini. Ataupun nak masukkan nilai Y equal to 0. Salah satu. Buat salah satu. Jangan buat dua-dua. Sebab kita still akan dapat value yang samalah daripada kita punya T. Okay, so saya choose untuk masukkan dalam Y equal to 0. Okay, when Y equal to 0, saya akan dapat two values of T. Okay, sebabkan ada dua value T awak, so kena buat dua-dua. T equal to 1 dengan T equal to negative 1. So kita dapat 4 dengan negative. Okay, so that's all from me. If you have any question, you are more than welcome to ask me. Okay, tanya dekat WhatsApp ataupun boleh komen dekat kita punya video ni lah. Alright, annyeong.